Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Good morning, brothers and sisters. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kita boleh beribadah lagi pada pagi hari ini. We give thanks to God for His chance that we are able to gather here in His service. Mari kita bangkit berdiri. Let us now stand up. Mari kita berdoa. Let us pray. Persiapkan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Prepare us to come before you. Di tengah-tengah seluruh pergumulan kami, In the midst of all our struggles, bahkan di tengah-tengah dosa kami. even in the midst of our sins. Engkau tahu Tuhan apa yang ada di dalam diri kami, bahkan yang kami sendiri tidak tahu. You know, God, what is within ourselves, even the parts that we are not aware of. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan minta belas kasihan. This morning we come before your presence and ask for your mercy. Nyatakan di dalam hidup kami bahwa Engkau indah ya Tuhan. Reveal to us in this life that you are beautiful and glorious, O God. Nyatakan di dalam jiwa kami bahwa firman-Mu itu berharga. Reveal unto our soul that your word is precious, Dan ketaatan itu adalah sukacita kami. and that obedience is our delight. Bapa, kami sungguh minta belas kasihan-Mu. Father in heaven, we truly ask for your mercy. Berikan firman yang mengkuduskan kami. Give us your word which sanctifies us. Berikan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kami semua. Give us spiritual growth in all our lives. Kami mau menyediakan hati kami untuk ditegur, diajar, dididik oleh Tuhan pada pagi hari ini. We want to give and consecrate our hearts to be disciplined and rebuked by you this morning, Dan terutama adalah hati hamba-Mu ini. and especially the heart of your servant. Karena siapa yang boleh mendengar firman apalagi mengatakannya. For who shall hear the word of God, let alone say it? Baik hamba maupun siapapun di sini tidak memiliki firman, firman itu adalah Engkau sendiri. Be it your servant or anyone else in this room does not have the word belongs to you, and it is you yourself. Kami minta belas kasihan-Mu untuk kami semua. We truly ask for your mercy. Pandanglah kami di dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. May you behold us in the self of your only begotten Son, Jesus Christ. Di dalam namanya kami datang dan minta belas kasihan. In His name we come before you and ask for your mercy. Amin. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Firman pada pagi hari ini kita akan merenungkan, melanjutkan daripada eksposisi Matius kita. Today's word of God will continue on our exposition on the book of Matthew. Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Matthew chapter 7 verse 1 till 6. Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. The Gospel of Matthew chapter 7 verse 1 till 6. Kita sudah menyelesaikan mengenai hal kekhawatiran We've talked about the matter of anxiety, dan kita akan masuk di dalam hal menghakimi. and today we'll continue with the matter of judgment. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye?
You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Mari kita sekali lagi berdoa. Let's once again pray. Kami sudah membuka firman-Mu dan sekarang arahkan seluruh isi hati kami. We have opened your word, and now please direct our hearts. Hancurkan dosa, bahkan dosa di tempat yang kami sendiri tidak melihat dan kami sendiri tidak menyadarinya. Crush sin and the power of sin in the hidden parts of our hearts. Kiranya kasihan Tuhan menyertai hidup kami. May your mercy be with us all. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we've prayed. Amin. Amen. Matius pasal 5-7 adalah bicara mengenai etika kerajaan Allah. Matthew chapter 5 till 7 talks about the ethics of the kingdom of God. Ini adalah kumpulan daripada firman Kristus tentang kerajaan Allah, bagaimana komunitas kerajaan Allah itu memiliki cara pandang dan cara hidup. This is a compilation of Jesus' teaching about the way of life of the kingdom of God. Dan gereja adalah komunitas daripada kerajaan Allah yang terlihat. And church is a visible community of the kingdom of God. Kristuslah yang menentukan bagaimana kita hidup. It is Christ who sets how we are to live. Kristuslah yang menentukan bagaimana kita itu berelasi dengan sesama. It is Christ who sets for us to have a relationship with one another. Kristus yang menentukan standar yang baru di dalam hidup saudara dan saya. It is Christ who determines a new standard in your and my life. Di dalam Matius pasal 7 daripada perikop ini. In Matthew chapter 7 in this passage, Ini adalah kehendak Kristus di dalam kehidupan kita bersama. this is the will of Christ in our communal living. Ini adalah kehendak Kristus bagaimana kita menghadapi sesama manusia. And this is the will of Christ of how we can encounter one another. Saudara sebenarnya merenungkan dan membicarakan firman seperti ini jauh lebih sulit daripada hal-hal yang bersangkut paut dengan Allah. Actually, when we talk of these things or when we meditate on these words of God, it is something that is even more difficult than doctrinal things. Di dalam Alkitab kita mengerti seluruh daripada hukum-hukum Allah diringkas menjadi 2 kalimat ini, yaitu kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. In the Bible, we know that all the commandment of God are summarized into these 2 sentences, that is, love the Lord your God and love one another. Saudara, ketika kita mengajarkan mengasihi Allah dan kita merasakan sendiri bahwa kita sudah atau sedang berjalan untuk mengasihi Allah, When we teach others to love God and we feel like we are on the way of loving God, dan Allah yang suci dan Allah yang tidak pernah bersalah kepada kita, and that is God who is holy and God who is never at fault to us, maka kita merasa bahwa aku lebih mudah mengasihi Allah daripada aku mengasihi sesamaku. then we feel like we are more at ease when we are to love God than when we are to love others. Juga bagi kami seorang hamba Tuhan, And also for us, servant of the Lord. ketika kami diminta untuk mengajar atau berkhotbah, misalnya saja berkenaan dengan kristologi atau doktrin Allah, When we are asked to teach about Christology or probably the doctrine of God, ternyata itu lebih mudah daripada kami harus memberikan satu seminar berkenaan misalnya seminar bagaimana berpacaran dan memilih teman hidup yang tepat. in actuality, that topic is actually easier than when we are asked to give a topic about, for example, courtship. Jangan salah paham bahwa sebenarnya saudara-saudara, doktrin tentang Kristus, doktrin tentang Allah, hubungan dengan Allah, mengasihi Allah jauh lebih sulit daripada hal-hal yang sifatnya sesama. Do not take this the wrong way, that the relationship with God is a matter far greater or far more difficult than loving others. Tetapi saudara-saudara, karena sesama itu kita lihat, But because we can see others, dan setiap hari berjalan bersama-sama dengan kita, and every day we encounter these people, maka ini menjadi sesuatu ganjalan yang sangat besar di dalam hidup kita sering. this becomes a big stumbling block in our lives. Tetapi biarlah kita menyadari, But let us realize, Alkitab tidak membedakan keduanya secara total. the Bible does not completely distinguish or separate the two. Ketika kita bicara mengasihi Allah, kita harus belajar mengasihi sesama. When we say that we love God, we have to learn to love others. Dan tidak ada orang yang bisa mengasihi sesama dengan murni kecuali orang itu mengasihi Allah. And there's not one person who can purely love others if that person does not love God first. Saudara, hari ini firman adalah sesuatu yang sehari-hari kita temui. Today's
Sermon is a daily practice. Dan pada waktu saya merenungkan firman ini, And when I meditate upon this word, ada satu jebakan yang besar di dalam kehidupan rohani kita. there's a big trap, there's a big snare in our spiritual lives. Yaitu ketika kita membayangkannya, That is when we imagine it. ketika kita mendengarkan firman ini, That is when we listen to this word of God. saudara-saudara, kita mungkin sedang memikirkan orang lain. Maybe we have other people in our minds. Maka pada pagi hari ini, So this morning, sebagai gembala di tempat ini, as the pastor and your shepherd, saya meminta saudara ketika firman ini kita renungkan, I ask you that when we meditate upon this part of the word, jangan memikirkan orang lain ketika kita meneliti firman ini. do not have anyone else in your mind when we read and when we dissect into this part of the word. Jangan memikirkan orang lain ketika kita meneliti firman ini. Do not have anyone else in your mind when we dissect through this part of the word. Minta sama Tuhan, Tuhan sadarkan aku Tuhan bahwa pikiran dan hatiku itu dilimit untuk memikirkan diriku pribadi. Ask God to limit, to confine, to restrict us to just think about ourselves. Saya tidak mau untuk membiarkan setan mencurinya daripadaku. I do not want to let Satan to steal it away from me. Setiap firman itu adalah perkataan Allah bagiku. All the word of God is God saying to me. Jangan membayangkan orang lain ketika kita meneliti firman ini. Do not have anyone else in your mind when we dissect through this word of God. Semakin kita membayangkan orang lain, dosa akan makin bertumpuk di dalam diri kita. The more we think of everyone else, the more sin will stack up in our lives. Dan sepanjang 2 jam ibadah ini, kita akan menumpuk dosa yang lebih besar lagi dalam hidup kita. And if we do that, throughout the service, we will stack sin upon sin in our hearts. Jangan membayangkan orang yang bersalah kepada kita. Don't have anyone else who might be guilty to you. Jangan membayangkan daripada suami, istri, atau anak, atau siapapun saja yang bersalah kepada kita. Don't think of anyone, your family, that might wrong you. Biarlah firman ini bagi kita. Let this word be applied to us personally. Mari kita perhatikan beberapa poin ini. Now let's pay attention to these several points. Berkenaan dengan jangan kamu menghakimi. On do not judge. Hal yang pertama, First thing, firman ini paling sering kita gunakan untuk menutupi dosa kita dan ketidakmauan kita untuk bertobat. this word of God we often misuse or exploit to conceal our sins and reluctance to repent. Sekali lagi, firman ini Once again, this part of the word of God paling sering kita gunakan untuk menutupi dosa kita dan ketidakmauan kita bertobat. we most often use to conceal our sins and our reluctance to repent. Kalau kita sudah berdosa, If we have committed sin, kalau kita sudah bersalah, if we are at fault, hati nurani kita sebenarnya mengatakan kita bersalah, kita berdosa, dan kita menyetujuinya, our conscience would accuse us and we will agree to it. tetapi kemudian kita ditegur oleh orang lain, But then we are scolded by other people, kita dipekarakan oleh orang lain, then we are rebuked by other people. maka apa yang langsung kita itu sering sekali katakan? Then what is our immediate response? Hei orang lain, jangan menghakimi aku. Hey, you, do not judge me. Kita langsung merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil. We instantly felt that there is this sense of injustice. Kita langsung merasa menjadi korban, menjadi victim. We directly play the victim. Saudara, biarlah kita tidak lebih bersalah kepada firman dan kebenaran Tuhan. Brothers and sisters, let us not be more at fault toward God's truth and His word. Kalau kita sudah melakukan dosa atau kesalahan, If we already committed sin or fault, relakan hati kita untuk dihajar oleh Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan tentukan di sekitar kita. willfully let your hearts be disciplined by God through the people that He has ordained, those around us. Ini tentu tidak mudah, Of course, this is not an easy matter, tetapi ini adalah tanda kesejatian pertobatan. but this is a sign of a genuine repentance.
Kalau saudara dan saya sudah bersalah dan berdosa dan kemudian ditegur oleh siapapun saja, If you and I have committed sin or fault and you are rebuked or scolded by anyone, dan kemudian kita melawan dia dengan mengatakan kamu menghakimi, then we oppose them by saying, you are judging me. dan kemudian kita mengatakan Tuhan saja mengasihi aku. Then we say that, oh, God loves me. Oh saudara-saudara, kita sedang memutarbalikan firman. We are actually reversing the word of God. Kita menggunakan firman untuk menutupi dosa dan ketidakmauan bertobat. We are abusing the word of God to conceal our sins and to hide our reluctance to repent. Jikalau itu terjadi, And if that happens, itu artinya kita tidak memiliki pertobatan yang sejati. that means we do not have a genuine repentance. Dan jikalau itu terus-terus terjadi, And if that continually happens, lihatlah bagaimana Allah yang akan bertindak kepada kita. see how will God deal with you personally. Bahkan di dalam Alkitab, And even in the Bible, seandainya seorang musuh dan orang jahat sekalipun, sungguh-sungguh musuh, sungguh-sungguh orang jahat, saudara, even if a wicked man or an evil man or your enemies, jikalau dia memberikan sesuatu kata-kata penghakiman dan kalimat itu benar, kita pun tetap harus mendengarkannya. if they pass on words of judgment, and if that judgment is correct, we have to listen to it. Karena bukan kita takluk kepada orang jahat itu, Because it doesn't mean that we submit under that wicked person, tetapi kita takluk kepada kebenaran, dan kebenaran itu sifatnya adalah kekal dan universal. but we submit under the truth because the truth is universal and eternal. Kita harus takluk kepada kalimat itu. We have to submit under those sentences of judgments. Apalagi yang mengatakannya adalah bukan orang jahat. And even more so, if that judgment comes not from a wicked person. Saudara, inilah yang membedakan pertobatan yang sejati dan palsu. And this is what distinguishes between a true or genuine repentance and a fake one. Saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang begitu jelas. Now let's turn to a passage of the Bible that is 2 truly Samuel vivid. pasal 7. 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel chapter 7. Pasal 2 Samuel pasal 7 ayat 5 sampai 10. 2 Samuel chapter 7 verse 5 to 10. Atau saya salah. 2 Samuel pasal 16, minta maaf. So, 2 Samuel chapter 16. 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Verse 5 till 10. Saudara lihatlah, ini adalah peristiwa di mana Daud itu lari daripada Absalom. Dia harus keluar daripada tahtanya karena dia sudah berzinah dengan Bathsheba. Now this is an account where David was dethroned from his throne because he had committed adultery. Di tengah-tengah malu yang besar dan karena kesalahan yang besar itu kemudian dia lari, tetapi dia bertemu dengan satu orang yang mengutuki dia, dan orang ini adalah Simei yang sangat membenci daripada Daud dan lebih suka kepada Saul. And in his great humiliation because of his great sin, he was running away, he was in exile. And when he was running away, he encountered this man named Shimei, who is a man of the clan of Saul, who hate David so much. Saudara, lihatlah apa yang menjadi respon Daud. Now see what becomes the response of David. Saudara, sekarang mari kita lihat ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Buharim, keluarlah dari sana seorang kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Verse 5, as King David approached Bahurim, a man from the same clan of Saul's family came out from there. His name was Shimei, son of Gera, and he cursed as he came out. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kanan kirinya. He pelted David and all the king's officials with stones, though all the troops and the special guard were on David's right and left. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyala, enyala engkau penumpah darah orang Dursila." As he cursed, Shimei said, get out, you murderer, you scoundrel. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Daud, keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang diserundung malang karena engkau seorang penumpah darah. The Lord has repaid you for all the blood you shed in the household of Saul.
in whose place you have reigned. The Lord has given the kingdom into the hands of your son Absalom. You have come to ruin because you are a murderer. Ayat 9, lalu berkatalah Abisai, ini adalah seorang jenderalnya, anak Seruya kepada Raja Daud. Ya, ini adalah orang yang pro kepada Daud. And then verse 9, it is Abishai, who is the general of David. Then Abishai, the son of Zeruiah, said to the king, Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over and cut off his head. Saudara perhatikan ayat yang ke-10 sekarang, jawaban Daud. Now take a look at David's response in verse 10. Mari bersama-sama kita membaca. Let's read together. 2, 3. Tetapi But the king kata said, raja, apakah What does this urusanku have dengan to do kamu, with hai you, anak-anak you Seruya? sons of Zeruiah? Biarlah If ia he is mengutuk, cursing, sebab apabila because the Tuhan Lord berfirman said to him, kepadanya, Curse kutukilah David, Daud, you siapakah can ask, yang akan bertanya, mengapa do you engkau do this?" berbuat demikian? Saudara lihat apa yang dijawab oleh Daud. Now see what becomes the answer of David. Siapa yang menghakimi Daud? Who judged David? Simei. Shimei. Dan siapakah Simei? And who is Shimei? Apakah dia orang benar? Is he a righteous man? Apakah dia nabi? Is he a prophet? Apakah ada urapan Allah di atas kepalanya? Does he have the anointment of God? Sama sekali tidak. Not at all. Sebaliknya Daud adalah orang besar. In contrary, David is a great man. Ketika penghakiman, kata-kata penghakiman itu datang kepada Daud, When those words of judgment arrived to David, dia sama sekali tidak mengatakan, engkau tidak boleh menghakimi, hai Simei. he did not say this at all. You shall not judge me, Shimei. Sekali lagi saudara, kalimat Yesus ini, Once again, the words of Jesus, jangan kamu menghakimi, do not judge. adalah buat kita, bukan orang yang akan menghakimi kita. It is for us, not for other people who are about to judge us. Saudara tidak boleh menggunakan kalimat ini untuk melindungi diri kita untuk tidak bertobat. You shall not use these words to shield yourself from truly committing a true repentance. Orang yang self-righteous A self-righteous person adalah orang yang sombong dan pasti dibenci oleh Tuhan. is a prideful person, and this person will be hated by God. Sudah melakukan kesalahan tetapi tidak mau mengakuinya, tetapi malah merasa menjadi victim. They are aware that they have committed wrongdoings but do not want to fess up and instead play the victim. Orang ini menyembunyikan kejahatan. People like this hide their evil. Orang ini menyembunyikan dosa dengan bersembunyi pada ayat-ayat seperti ini. They hide their sin by manipulating these verses. Padahal ayat ini bukan berarti melarang seseorang untuk menilai atau menghakimi. Nanti saya akan jelaskan. Whereas this verse in actuality does not prohibit us to harbor any judgment or evaluation. I will Saudara, elaborate on this. sekali lagi, ayat ini, ayat Yesus mengatakan jangan menghakimi, itu adalah bukan Yesus melarang adanya suatu penilaian atau penghakiman. Once again, when Jesus said, do not judge, it doesn't prohibit us necessarily from judging or evaluating. Nanti saya akan jelaskan ke belakang. I will talk about this further, Tetapi poin yang pertama terlebih dahulu ini. but the first point first. Sekali lagi, firman ini sering kita gunakan untuk menutupi dosa kita dan ketidakmauan kita untuk bertobat. Once again, we most often use this word of God to conceal our sins and our reluctance to repent. Dan jikalau ini kita lakukan, And if we do this, dan kita tidak bertobat pada titik ini, and if we do not repent at this point, maka kita masuk di dalam suatu snowball yang makin lama makin besar daripada putaran dosa. we'll get into this vicious cycle of snowball that will be greater and greater. Kita harus memutuskannya. We have to break the chain. Kita harus menghentikannya. We have to stop it. Kita tidak bisa bersembunyi di balik kalimat jangan menghakimi atau bersembunyi di balik kalimat Tuhan itu kasih. We cannot hide behind sentences like do not judge or God is love. Hal yang lain, saudara, dalam poin ini. Another point. Tentang merasa dihakimi. Kalau saya merasa dihakimi oleh orang lain. About feeling judged. For example, if I feel judged by another person, sering sekali ini adalah tipuan jiwa saya terhadap diri saya. oftentimes this is just me deceiving myself.
Saya ambil contoh. I'll take an example. Misalnya saja, For example, saya kebiasaan datang terlambat ke kebaktian. I have a habit of coming late to the service. Saya tidak sedang memikirkan seseorang. I'm not thinking of Saya sedang anyone. mengambil diri saya sebagai contoh. I'm taking myself an example. Saya seandainya sering terlambat datang ke kebaktian. For example, if I oftentimes frequently come late to the Bukan service, satu, bukan dua, bukan, tapi sering terlambat. multiple times, repeatedly, Lalu kemudian ketika saya terlambat pada pagi hari ini, and then when I come late this morning, saya ketemu berpapasan sama gembala saya. I meet my pastor, Atau saya berpapasan dengan pengurus atau penatua. or I meet the committee member or the elders, Lalu kemudian dia tersenyum. and then he smiled at me. Tentu saya akan tersenyum pada dia. Of course, I will smile back. Tetapi di dalam pikiran saya mungkin sekali, gampang sekali terbesit bahwa, waduh, dia sedang memperhatikan saya. But in my mind, I would easily think that, that person is taking a great look at me. Dan jikalau itu terjadi berkali-kali, And if that happens multiple times, dan beberapa daripada jemaat yang lain makin tahu, and several other congregation come to know this, saudara dan saya akan berpikir bahwa saya sedang diamat-amati, dinilai, dan dihakimi oleh orang lain itu. I will feel as if I was being observed and judged and evaluated by that other person. Dan anehnya di dalam psikologi saya maka muncul ada rasa tertuduh, rasa jelek, rasa kurang diterima. And strangely enough, psychologically, I will feel like I am accused, that I'm poorly labeled, that I'm not accepted. Padahal orang lain mungkin sekali tidak berpikir seperti itu. Meanwhile, that other person might not have such thoughts to begin with. Apakah itu pernah terjadi dalam hati kita? Has that ever happened to your heart? Saya yakin sekali, pasti pernah. I'm pretty sure that is a definitive answer, yes. Apalagi kalau orang tersebut memiliki atau apalagi kalau kita memiliki bad habit. And even more so when we have our own bad habits. Kita akan sulit rasa diterima oleh orang lain. Bahkan kita akan merasa komunitas ini kok aku rasa tidak ada tempatnya. We will find it hard for us to feel like we are accepted by a community. Lalu kemudian kita merasa terasing, kita merasa disisihkan. And then we feel alienated, we feel ostracized. Saudara, masalah utamanya apa yang terjadi di dalam pikiran saudara adalah karena hati nurani kita sendiri yang menghakimi. The main problem here is because your own conscience judges you. Hati nurani saya sendiri yang menghakimi. It's my own conscience who judge me, Bukan orang lain. not other people. Itu menandakan memang saya itu bersalah. And that signifies that we are truly at fault. Dan seharusnya apa yang saya lakukan? And what should I do then? Keluar dari komunitas itu? Should I go out of that community? Keluar dari grup itu? Should I get out of that group? Keluar dari gereja itu? Should I get out of that church? Sekali lagi tidak mau bertobat. Once again, you don't want to repent. Apa yang harus saya lakukan? What should I do? Sederhana. Simple. Rubah kebiasaan kita. Change our bad habits. Masalahnya itu di sini, bukan di sana. The thing is, it is within us, it is not outside of us. Masalahnya di kita, bukan di orang lain. The problem is in us, not in other people. Dan sekarang, bagaimana jika orang lain itu memang benar-benar menghakimi karena saya sering terlambat? And now, what should I do if other people really judge me because I have this bad habit? Dengarkan baik-baik. Listen carefully. Biarkan orang lain itu berurusan dengan Tuhan sendiri. Let those other people who judge you deal with God themselves. Tetapi jikalau orang lain itu tidak menghakimi ternyata, But if in actuality other people do not judge you, sayalah yang telah menghakimi orang lain yang tidak menghakimi saya itu. then it is us who have judged other people who have not passed on any judgment to me. Alkitab mengatakan jangan menghakimi. The Bible said, do not judge.
Kita memikirkan orang lain yang menghakimi kita. And then we think that other people judge us. Padahal kita yang sedang menghakimi orang lain yang merasa diri kita sedang dihakimi oleh orang lain. Well, we judge other people who we might think that they are judging us. Oh, ini putaran psikologinya yang jahat itu begitu dalam. And this is such a vicious psychological cycle. Terus saudara, biarlah kita menghentikannya. Let us stop this, put this to an end. Problemnya bukan di orang lain. The problem is not in other people. Problemnya di diri The saya. problem is within ourselves, Yang suka terlambat. who like to come late. Jangan biarkan setan itu terus kemudian menggocok kita. Don't let Satan accuse and shake you. Sudah terlambat lalu kemudian kata, lihat itu orang itu. Oh, lihat itu orang itu. Orang itu tidak terima kamu, tidak mengasihi kamu. Saudara, yang masalah itu kita. First, you come late. And then second, you feel like you are being judged by other people and you are judging them. Terlalu banyak lapisan-lapisan psikologi di dalam ini. There are way too many layers of psychological things in this matter. Maka jangan pikirkan orang lain, tetapi biarlah kita boleh belajar hidup berkenan dengan baik di hadapan Allah. So do not think of anyone else and focus on yourself to lead a life that is in favor to God. Hal yang kedua. Second point, Yaitu firman Kristus, hal menghakimi ini tidak mengajarkan untuk kita tidak boleh menghakimi atau menilai. Tidak seperti itu. second, this word of God does not teach us that we are not allowed to judge or evaluate. Not at all. Saudara-saudara, saya akan jelaskan. I will elaborate. Saudara, kemampuan seseorang menilai atau menghakimi itu tidak bisa dihindarkan. The ability of a person to evaluate or to judge is something that is inevitable. Saudara dan saya secara natural di dalam diri kita memiliki kemampuan untuk menilai dan menghakimi. It is inherently and naturally our traits to have the ability to judge. Kita memiliki penilaian, kita memiliki kemampuan untuk menilai, menghakimi terhadap orang lain, terhadap suatu keadaan atau terhadap suatu benda. It is inescapable that everyone harbors a certain valuation or a certain judgment towards people, circumstances, or even objects. Kenapa kita memiliki kemampuan itu adalah karena kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Why do we have that ability? It is because we are created in the image and likeness of God. Kita adalah makhluk yang bisa mengerti nilai, yang bisa membuat perbedaan. Jadi pasti ada pengelompokan, pembedaan yang semuanya tidak mungkin sama di depan mata kita. We are creatures who can understand values and make distinctions. So naturally, there will be classification and categorization, and not all things are the same. Kita bisa tahu ada hal benar, salah, berharga dan murahan, mulia dan hina. We can know that there are things that are right and wrong, valuable and valueless, glorious and worthless. Adalah tidak benar kalau kemudian kita mencuplik kalimat Yesus dan kemudian mengatakan jangan menghakimi. And hence it's not true that we only recite this word of God and we say do not judge. Karena Yesus tidak bermaksud untuk itu. Because it is not meant for that intention. Kemampuan menilai dan menghakimi yang diberikan kepada kita itu bahkan diberikan oleh Yesus Kristus di dalam penciptaannya kepada kita. And the ability to judge and evaluate is given to us in the creation. Tetapi apa yang dimaksudkan Yesus? But what does Jesus mean? Apa yang benar yang dimaksudkan oleh Yesus ketika bicara tidak boleh menghakimi? What does Jesus intend when he say do not judge? Yang benar adalah engkau tidak boleh menghakimi dengan standar dirimu sendiri. The intention is what is right is we shall not judge based on our own standards. Ayat yang kedua mengatakan karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Verse 2 says, for in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Jadi apa yang menjadi standarnya ketika kita menilai sesuatu atau menghakimi sesuatu? So what become our standards when we evaluate or when we judge something? Yesus mengatakan kita mesti menyadari standarnya apa dan itu tidak boleh pada diri kita sendiri. Jesus said and Jesus taught us that we have to be aware of what standards we use and it shall not come from ourselves. Kita harus
Yesus mau membuat kita sadar kalau itu adalah standarnya dari ukuranmu sendiri. Engkau akan diukur oleh Tuhan menurut ukuranmu sendiri dan mungkin sekali engkau fail. Jesus teaches us if you use your own measure, then your own measure will be imposed unto you, and you will likely fail if that happens. Tetapi tidak salah dan tidak ada kesalahan apapun jikalau kita menghakimi menurut standarnya Allah. But there is no fault whatsoever if we judge according to the standards of God Dan caranya Allah. and the way of God. Dan ketika Allah itu dengan cara Allah untuk seseorang itu boleh menghakimi, harus dengan standarnya Allah, dan sebelum menghakimi orang lain, hakimi diri kita sendiri. And before we pass on judgment unto others with the standards of God, we have to judge ourselves first. Sekali lagi, manusia adalah makhluk yang bisa menghakimi dan menilai. Once again, men are creatures who can judge and evaluate. Bukan saja orang di gereja, orang di luar gereja juga. Not only people in the church, but people outside of the church as well. Tetapi masalah terbesar adalah ketika dosa masuk, standar apa yang kita pakai untuk menilai. But the main problem is when sin enters in, what standards do we use to judge and evaluate? Setelah dosa masuk, maka Allah berbicara, After sin entered, God said, manusia ini telah tahu tentang yang baik dan yang jahat. God said that man had known good and evil. Dia sudah memakan buah itu. He has eaten that fruit. Maka dia memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri yang baik dan yang jahat. So he has the knowledge of good and evil. Jadi baik dan jahat itu standarnya siapa? Bukan lagi Allah, bukan lagi firman, tetapi adalah diri. So the standard to distinguish good and evil, it is according to whose standard? It is according to self-standard, not God's standard. Bahkan kita itu berhadapan dengan seseorang, kita itu mau untuk dekat dengan seseorang, isinya cuma like dislike. Even when we have a relationship with someone, when we encounter anyone else, the matter, it really boils down to usually like and dislike. Sekali lagi, kalimat ini tidak mengajarkan bahwa kita tidak boleh menilai, mengelompokkan atau menghakimi. Once again, this word does not teach us that we are not allowed to judge, evaluate, categorize, or classify. Kemampuan untuk mengelompokkan, kemampuan untuk melihat mana rawan, mana kawan, mana musuh, mana orang yang seperjuangan, mana yang mengasihi gereja, mana yang tidak, mana yang tersembunyi, mana yang terbuka, seluruhnya itu kita diberikan kemampuan. The ability to categorize, to group people who are enemies, who are foes, who strive with the church, who are the enemies of the church. It is an ability that is given to us. Jadi saudara jangan mengutip ayat ini dan kemudian mengatakan, oh enggak boleh menghakimi. So do not just quote this verse and say, do not judge. Yang benar adalah tidak boleh menghakimi menurut diri kita sendiri, tetapi biarlah kita boleh menghakimi sinkron dengan firman, dan sebelum menghakimi orang lain, hakimilah diri kita sendiri. What is right is we shall not judge based on our own standards, but we have to use God's standard. And before we pass on judgment to other people, judge yourselves first. Yesus sendiri kemudian mengatakan, jangan memberikan mutiara ke mulut babi, jangan memberikan hal berharga kepada anjing. Itu berarti, and Jesus said, do not give dogs what is sacred, do not throw your pearls to pigs. And that means murid-muridnya sudah harus tahu siapa itu anjing dan babi. his disciples should really know who are the pigs and who are the dogs. Di depan mereka semua, mana orang yang sungguh-sungguh itu hina. Before them, who are truly lowly, Bukan untuk dibunuh, not to be killed, bukan untuk dihancurkan, not to be destroyed, tapi harus mengerti siapa itu siapa. but we have to know who is who. Hal yang ketiga, Third point, firman ini memperingatkan kita untuk kita hati-hati sekali dan berusaha untuk menghilangkan spirit criticism dan judgmental. this word of God warned us to be really careful and to make every effort to get rid of the spirit of criticism or judgmentalism. Saudara, spirit ini bukan cuma kepunyaan orang Farisi. The spirit does not only belong to the Pharisees.
Tetapi spirit ini adalah dimiliki oleh semua orang munafik. Dan orang munafik itu tidak tergolong cuma orang Farisi saja. Seluruh daripada orang biasa bisa menjadi orang munafik. And these are owned or possessed, these spirits are possessed by the hypocrites, and the hypocrites are not only the Pharisees, even the commoners can also be hypocrites. Orang kritisism atau orang yang hyper judgmental, People who are hypercritical or hyper judgmental, apa saja dikritik. they criticize just about anything. Orang seperti ini tidak akan menemukan kebenaran, padahal dia berpikir dialah yang memiliki kebenaran dan standar kebenaran untuk mengkritik. Such people won't find the truth, while ironically they think that they have the truth and they have the standards to judge. Orang seperti ini cepat untuk penghakiman, menghakimi orang lain dengan dasar diri sendiri. Such people will be quick to judge based on their own measures. Saudara, memiliki pikiran kritis itu adalah boleh dan sehat. To have a critical mind, to have a critical thinking is a healthy and it is permitted, of course. Dengan memiliki pikiran yang kritis, kita tidak langsung menerima informasi, tetapi kita mengolahnya, coba berpikir untuk mencari kebenaran. By thinking critically, we don't take everything as is and at face value, but instead try to think harder to find the truth. Tetapi orang hyperkritik dan orang judgmental sama saudara, itu apa saja dikritik, apa saja dikomentarin, apa saja dia tidak puas. But people who are hypercritical or judgmental, they criticize just about anything and it stems from a discontentment. Orang seperti ini bisa melihat kesalahan sekecil apapun seperti debu pada diri orang lain, tetapi tidak menyadari kalau dirinya memiliki balok yang besar. People like this will be able to spot the speck in their brother's eye but cannot see the plank before their own eyes. Saudara, dalam tulisan Yunaninya memang apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus ini bisa membuat kita tertawa. Now, what is written here is probably a satire or an ironic satire. Perbandingannya adalah setitik debu serbuk gergaji di mata orang lain yang kita bisa lihat, padahal balok yang besar atau pada saat ini balok baja itu di mata kita tidak bisa kita lihat. Now, the comparison here is between a speck of sawdust that is far too little and with a block of wood or metal before our own eyes. Jadi Yesus mau mengatakan, So Jesus wants to say, berhati-hatilah karena kamu akan bisa menjadi seperti orang munafik be careful not to be a hypocrite yang mengadu kepada orang lain, who then rebukes yang others saying, berkata kepada orang lain, and say, oh engkau orang Kristen yang malang, oh, you poor little Christian. engkau memiliki setitik jelaga, setitik debu di matamu. Can't you see you have a speck of sawdust in your eye? Tetapi pada saat yang sama, But at the same time, dia memiliki balok baja yang menonjol sekali di depan matanya. he has a protruding chunk of wood or steel before his own eyes. Orang dengan spirit kritisisme ini People with such spirit of akan criticism selalu melihat kekurangan dan kesalahan orang lain, will relentlessly focus on others people's shortcomings. meskipun orang lain itu sudah bekerja keras untuk memperbaiki diri, dia akan terus-menerus melihat kekurangannya. Despite others' hard work to better themselves, they will still focus on their lackings. Seluruh orang tua, saudara harus aware tentang hal ini. All parents, you have to be aware of this. Ada sebuah cerita. There is a story. Seorang wanita di gereja yang memiliki spirit kritisisme. A lady who has a spirit of criticism inside a church. Tiap minggu apapun saja dikritik. Every week, every Sunday, she always finds a thing to criticize. Dan setiap dia itu kritik, dia itu melakukannya adalah ketika hamba Tuhan itu di depan pintu itu terus kemudian bersalaman dengan jemaat yang keluar. And then she relayed that criticism to the pastor when she exits the building, when she is about to handshake with the pastor. Maka hamba Tuhan itu sudah tahu kalau ibu ini datang ke tempat dia sambil bersalaman dan sebelum dia keluar pasti akan menyebutkan sesuatu yang kurang di dalam gereja tersebut. So the pastor is well aware that this lady, when she is about to handshake him, she will say a critic or two about what is lacking in the church.
Kadang tentang lampu gerejanya di sebelah sana yang kurang terang. One time it is about the church's lighting up there that is not bright enough, Kadang juga mimbarnya yang kurang bersih di sebelah kanannya. or the pulpit who is probably a little bit dusty on the right side, Kadang juga khotbah minggu daripada pendetanya. or even the sermon of the pastor. Nah, dan pendeta ini berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki daripada seluruh apa yang ada di dalam ibadah itu. And this pastor tries everything to fix all the things that she has critiqued. Dia kerja keras. He works hard. Dan suatu hari pendeta ini puas karena pasti tidak ada yang bisa dikritik oleh wanita ini. And one day, this pastor becomes really happy because he's confident that there is not one single thing that this lady can criticize. Dia sudah membereskan semuanya. He has resolved Dia everything. mempersiapkan khotbah yang baik. He prepared a good sermon. Dan kemudian satu persatu jemaat itu keluar. Then one by one, the congregation member exits. Dan kemudian wanita itu datang dan bersalaman. And then the lady come to him and shake his hand. Pendeta itu berpikir pasti perempuan ini tidak bisa menemukan apapun kesalahannya. And then the pastor is confident that this lady cannot say a word. Dan kemudian wanita ini mengatakan, pendeta hari ini lain. And then this lady said, Pastor, today is different. Semuanya itu sempurna. Everything is perfect. Kecuali But this one thing, dasimu kependekan. your tie is a tad too short. Saudara perhatikan kalimat ini. Now pay attention to this sentence. Tuhan itu maha suci. God is a holy God. Dia itu sempurna. He is perfect as he is. Tetapi di dalam anugerah Kristus, But in the grace of Christ, saudara akan menemukan you will find kita lebih mudah diterima oleh Allah daripada orang manusia dengan spirit kritisisme. that we are more easy to be accepted by God than by men who have a spirit of criticism. Yang kudus itu mau menerima kita, tetapi dosa itu tidak akan mau menerima kita. The Holy One wants to accept us, but the sinful one do not want to accept us. Kita tidak pernah mungkin dapat memuaskan orang dengan spirit kritisisme. We will never be able to satisfy people with spirit of criticism. Dan orang dengan pengertian kritisisme, And people with this understanding of criticism, kalau saudara tidak bertobat, if you do not repent, dia akan terus-menerus mengkritik, they will keep on poking with criticism, termasuk anaknya, including their children, suaminya atau istrinya. their spouses. Tidak akan ada yang terluput. No one can escape their critiques. Dan orang ini sangat jelas, sangat mencolok kesombongannya. And such people have such an inflated degree of arrogance Tidak banyak orang yang mau dekat dengan dia dan berteman dengan dia. that not many people want to befriend them. Yesus mau mengatakan, Jesus wants to say, ingat ada balok di matamu. remember you have a plank in your eye. Ini memberikan kita pengertian. And this gives us the understanding Jangan cepat-cepat melihat kesalahan orang lain. to not be quick to spot others' fault. Jangan cepat-cepat melihat kesalahan orang lain atau mencari kesalahan orang lain. To not be quick to look for others' mistakes or to see other mistakes. Kalau ada orang lain sudah salah kepada kita, If someone wrongs us, kalau ada orang lain yang menyakiti hati kita, if someone breaks our hearts, apa saja, setiap detik, setiap detail dalam hidupnya itu salah. every little details of his life will be wrong in our eyes. Yesus mengatakan, Jesus said, engkau menghakimi dia, you judge him, aku akan menghakimi engkau tepat seperti engkau menghakimi dia. I will judge you as you have judged him. Saudara perhatikan, Now pay attention. dengan cara saya menghakimi orang lain, By the way of me judging other people, dan kemudian dipakai cara itu untuk Tuhan menghakimi saya, and that method and measure is used by God to judge me, maka kita pasti gagal. we will surely fail. Kita pasti hancur. We will definitely be torn to pieces. Itu dilakukan oleh dunia. That is done by the world. Yesus mau menginginkan gerejanya tidak melakukan hal itu. Jesus wants his church not to do such things. Saudara, mata Allah itu maha tahu. Brothers and sisters, God's eye is
all-knowing. Dan menyelidiki segala sesuatu. And he observes every little thing. Tetapi saudara perhatikan, But pay attention. mata Allah itu bukan CCTV, saudara. The eye of God is not a surveillance camera. Saudara pasang CCTV itu untuk apa? When you put on a surveillance camera, what is it for? Untuk mencari kejahatan, bukan? Isn't it to spot evil or crimes? Kalau ada pencuri dilihat nanti detiknya apa-apa nanti dilaporkan, bukan? When there are robbers, then you will go to the very second that robbers come in and then you will report it to the police. Apakah saudara berpikir bahwa Allah seperti itu? Do you think that is how God operates? Tidak, dia maha tahu. No, he is all-knowing. Dia maha tahu. He is omniscient. Dan dia melihat setiap isi hati manusia. And he observes the deepest part of man's heart. Alkitab mengatakan untuk memberikan belas kasihan kepada siapa yang berseru kepadanya. And the Bible said he gives compassion to those who cry out to him. Bukan mencari kesalahan kita. Not to seek after our mistakes. Dia mengasihi kita. He loves us. Dia penuh kasih karunia kepada kita. He is full with grace and compassion towards us. Kenapa kita keras terhadap orang lain? Why are we so hard to other people? Kenapa kita mencari-cari kesalahan orang lain untuk menutupi daripada kesalahan kita? Why do we keep on looking for others' mistakes to conceal our own? Jangan cepat untuk melihat dari kelemahan atau kesalahan orang lain. Do not be quick to look and to spot other people's shortcomings. Dan jikalau kita akhirnya melihat kesalahan orang lain, And even if we spot other people's mistakes, jangan pernah menegurnya terlebih dahulu sebelum kita berdoa di hadapan Allah. do not rebuke or scold them first before praying before God. Jangan pernah menggosipkan kepada orang lain sebelum saudara menggosipkan kepada Allah. Do not gossip about that person to other people before you gossip about them to God. Dan saudara akan lihat bagaimana Allah dengan kasih karunia-Nya akan dealing dengan orang itu And pada you- waktunya. And you will see that in His own time, God will deal personally with that person. Tetapi biarlah mata kita cepat melihat kelebihan orang lain. But may our eyes be quick to see other people's plus sides Dan bersyukur kepada Tuhan untuk kelebihannya. and to be grateful to God for their strength. Dan kalau saudara memiliki kapasitas atau kemampuan atau posisi untuk bisa mengangkat dia, angkat dia sebisa mungkin. And if you have the capacity or the position to lift them up, then lift them up and facilitate them. Patong terus-menerus mengatakan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Reverend Tong, keep on saying this to us, servant of God. Salah satu hal yang engkau bisa belajar dari saya, demikian kata Patong, Reverend Tong said, the one thing that you can learn from me yaitu saya jarang sekali iri hati. is I am rarely envious of others. Sebaliknya saya selalu lihat orang itu kelebihannya apa, kelebihannya apa, kelebihannya apa. On the other hand, I always look at other people's strength. Waktu saya dengar itu saya langsung merasa berdosa. When I heard that, I instantly felt guilty. Berapa belas tahun yang lalu. Tens of years ago. Kok saya kalau ngelihat orang lain kesalahannya ya? Why do when I see other people, I see and I look at their mistakes? Kenapa kalau saya lihat orang lain kekurangannya ya? Why do when I see other people, I look at their faults and their shortcomings? Kenapa kalau saya lihat orang lain kelemahannya ya? When I see other people, why do I look at their lackings? Kenapa saya sulit untuk melihat kelebihan daripada orang lain? Why is it so hard for me to find other people's strength? Kenapa saya sulit melihat kelebihan daripada orang lain? Why is it so hard for me to find other people's strength? Kenapa mudah ada iri hati di dalam diri saya? Why am I easily triggered to be envious? Kenapa saya ingin memunculkan daripada kesalahan atau kekurangan orang lain dan kemudian menyembunyikan kelebihannya dan kemudian mengangkat kelebihan saya di depan orang lain? Why do I want to bring about other people's mistakes, faults, and shortcomings and hide their strength and put my strength to a pedestal? Pasti ada akar kerohanian yang busuk yang sungguh-sungguh ada di dalam hati saya. There must be a rotten root
in my spirituality, in my heart. Dan sampai saat ini terus menerus saya minta pertolongan Tuhan untuk bisa ada sesuatu sanctification. And even up until this point, I ask for God's work for it to be a sanctification in my life. Satu hal yang saya ketemu. One thing Karena saya tidak puas di dalam Tuhan. One thing that I know, it is because I'm not content in God. Sampai saya belajar, sampai saya bertumbuh sedikit demi sedikit, belum selesai. Saat ini bertumbuh sedikit demi sedikit, puas di dalam Dia, puas di dalam Dia. Maka saya bisa melihat keindahan di depan mata saya yang dimiliki oleh orang-orang lain. Until I learn to grow bit by bit, and even in saying that it's not finished up until this point, only by then, when I learn to be content in God, would then I be able to see the beauty of other people's strength before me. Pak Tong sendiri pernah mengatakan, untuk apa iri hati? And Reverend Tong even said, what would envy do to you? Engkau kalau iri hati juga tidak bisa membuat engkau ngapa-ngapain. If you're envious, you will not be able to do anything. Kalau engkau iri hati sama orang yang hebat, engkau juga tidak bisa akan jadi seperti dia ketika engkau iri hati. When you're envious, you will not be at par with that person. Saudara-saudara, ini psikologinya besar dan dalam sekali. There's a big psychological aspect to this. Ketika kita melihat orang lain, When we look upon others, belajarlah melihat kelebihannya. learn to see their strength. Dan ketika saudara melihat kekurangannya, And when you spot their weaknesses, sebisa mungkin berjaga-jaga dengan mulut kita untuk kita tidak menghakimi dia. make every effort to be watchful over your mouth, not to judge them, Tidak mengatakannya kepada teman-teman kita. not to gossip about them around to your peers. Jikalau memang kesalahan dan kekurangan itu mencolok sekali, And even if that shortcoming is truly obvious, ingatlah ada Allah yang beranugerah dan mengasihi dia. remember that there's a God who is gracious and compassionate towards them. Dan berdoalah untuk dia agar Tuhan itu membentuknya lebih kudus lagi. And pray that God may shape and mold him in the process of sanctification. Di tengah-tengah proses itu, ingatlah satu hal. And in the midst of that process, remember one thing. Jangan-jangan ada bagianku yang begitu mencolok di hadapan Tuhan. Reflect on yourself. Who knows that you have a fault that is very obvious to God. Dan sambil kita berdoa untuk orang lain, And while we pray for others, menangislah untuk sesuatu yang bahkan kita tidak melihatnya. weep for the things that we cannot see with our eyes, those that are hidden to us. Itulah yang ada dalam doa ketika kami sendiri. And that is what in my solitude prayer, Berkali-kali, every time, setiap kali. Karena kita tidak lebih baik dari orang lain. because we are not better than anyone else. Hal yang keempat, The fourth thing, firman ini this word of God adalah firman yang mendorong kita membuang kepahitan. it drives us and it teaches us to dispose and discard bitterness. Saudara-saudara, kepahitan adalah tanda kita menyimpan kesalahan orang lain. Bitterness is a sign that we are keeping other people's fault. Yang belum tentu salah kepada kita di hadapan Allah. That is not necessarily wrong to us before God. Kita merasa dia salah kepada kita. We feel like he has wronged us, Dan kemudian kita simpan kesalahan itu. and then we keep that event. Dan kepahitan itu selain adalah tanda kita menyimpan kesalahan orang lain, itulah tanda kita menghakimi orang ini berdasarkan diri kita. And bitterness, aside from it being a sign that we are keeping other people's mistake, it is a sign that we judge other people too. Saudara, apa dasarnya kita memegang kesalahan orang lain? On what ground do we keep other people's mistake? Apakah kita tidak memiliki kesalahan yang lebih besar? Do we not have faults that are far bigger?
Yesus pernah mengatakan kalimat seperti ini. Jesus said this sentence. Ada satu orang berhutang 10.000 talenta kepada raja. There's this one man who owed the king 10,000 talents. Satu talenta itu 6.000 dinar. One talent is 6,000 denarii. Dia utangnya itu 10.000 talenta. And he owed the king 10,000 talents. Berarti 10.000 kali 6.000. That means 10,000 times 6,000. 60 juta dinar. It is 600,000 denarii. Dan kemudian saudara-saudara, orang ini ditagih hutangnya sama raja. Dan orang ini sudah tidak bisa bayar. Karena sudah pasti tidak bisa bayar, itu terlalu besar. Then when the king came to him and asked for his debt to be repaid, this man cannot pay him. Tetapi kemudian dia keluar daripada penghakiman itu dengan anugerah daripada raja. But then he went out of that court being freed by the king. Dia pas di jalan ketemu dengan orang lain yang hutang sama dia 100 dinar. Cuma 100, saudara. He walked and he encountered his friend who owed him 100 denarii. Dan orang ini kemudian langsung katakan, "Hei, kamu hutang sama saya 100 dinar. And then this man said, "Oh, you owe me 100 denarii. Ayo bayar sekarang. Pay up, Ayo bayar sekarang." pay up." Minta maaf Pak, tidak bisa. Oh, I'm sorry, I cannot. Minta maaf, aku tidak punya uang. I'm sorry, I don't have the Bayar money now. sekarang. Pay up now. Lalu kemudian dicekik-cekik. And he told Bayar that man, sekarang. "You pay me now." Pegawai daripada istana raja tahu. The staff of the king know of this. Dan kemudian menyampaikan berita itu kepada raja. And then he relayed this news Raja to the king. sangat-sangat marah. The king was furious. Dan kemudian mengatakan, bawa orang itu kembali ke sini. And then he instructed to bring that man back Aku to akan him. menghakiminya. I will judge him Dan masukkan dia ke penjara. and throw him to jail Sampai seluruh hutangnya lunas. until all his debt is fully paid. 60 juta dari hari. Itu berapa tahun dia sampai mati tidak bisa melunasinya. 60 million denarii. It takes hundreds of years to pay it all. Kenapa engkau menyimpan kepahitan? Why do you keep and retain bitterness? Karena engkau tidak mau mengampuni orang itu. Because you do not want to forgive other people. Dan kalau engkau tidak mau mengampuni orang itu, And if you do not want to forgive other people, apakah engkau merasa dirimu itu lebih baik daripada orang itu di hadapan Allah? do you think that you are better than that person before God? Kalau sungguh-sungguh mau dengan ukuran kita, Yesus mengatakan, If truly we are to be measured by our own measure, Jesus said, Yesuslah yang pahit sama kita. it is Jesus who should be bitter toward us. Tuhan yang pahit sama kita. It is God who should be bitter towards us. Sudah minta ampun, berapa jam lagi, dosa lagi. We have apologized to God and then a few hours later we commit the same sin. Sama dosanya. The same sin. Kadang puluhan tahun. And even we keep our sins for tens of years. Orang yang pahit, selalu bicara pahit. Kenapa enggak pergi gereja lagi? Pahit. Kenapa enggak pergi persekutuan? Pahit. Itu orang bodoh. People who avoid community, who avoid the church because of bitterness, those are truly fools. Kalau engkau adalah orang senior, If you are seniors, saya tetap akan bicara ini karena ini adalah firman Allah. I will say this to you still because this is the word of God. Engkau boleh membenci saya, You can hate me, tetapi engkau tidak akan luput dari penghakiman Allah. but you will not escape the judgment from God. Dengarkan ini. Listen to this. Kenapa isinya cuma pahit? Why is all you have is bitterness? Pahit. Bitterness. Kenapa? Why? Kenapa tidak mau sembuh? Why do you not want to recover from Kenapa that? sembunyikan kesalahan orang yang di hadapan Allah orang itu belum tentu salah kepada engkau? Why do you keep other people's fault while that person might not necessarily be at wrong to you before God? Bertobatlah You have to repent sebelum hari kita dihakimi oleh Allah. before the day where we are judged by God. Saya tidak membenci siapapun, saya sungguh-sungguh mengasihi setiap jiwa yang Tuhan berikan di dalam gereja ini. I do not hate anyone. I truly love every soul that God has entrusted in this church. Engkau boleh salah sangka daripada saya. You can misunderstand me. Engkau boleh benci daripada kalimat-kalimat saya. You can resent my sentences. Tetapi kalimat ini pasti terjadi. But this sentence will truly take place. Engkau tidak melampuni, You do not forgive. engkau tidak akan diampuni. You will not be forgiven. Dan kenapa ada kepahitan? And why is there bitterness? Kepahitan itu simpan kekotoran di hati. That bitterness is keeping the filth in our hearts. Saudara pahit sama orang lain. When you're bitter towards Misalnya someone, pahit sama A.
For example, you're bitter towards A. Pahit terus, apa-apa pahit terus. I'm very bitter. Karena pahit terus kemudian tidak mau pergi ke gereja. Because you're bitter, you do not turn up to church. Alkitab mengatakan, The Bible says, jangan ada akar pahit sehingga engkau menjauhkan diri dari ibadah. you shall not keep roots of bitterness that you avoid worships and services. Orang terus kemudian pahit terus kemudian tidak mau ikut persekutuan. People who are bitter, then they avoid from fellowship. Kenapa? Kenapa? Saya tidak mau ikut. Karena apa? Saya pahit sama dia. I do not want to go to the fellowship because I have bitterness toward him. Dia tidak tahu kalau saya pahit sama dia. This person does not know that that person is bitter Dan towards me. sangat mungkin juga Tuhan tidak lihat dia salah sama saya. And it is likely the case that God does not see that person as at fault. Tapi saya simpan kekotoran itu terus dalam hati. But I keep that filth deep in my heart. Ada Bible study, dia ikut, dia dapat berkat, saya tidak ikut. There's a Bible study, this person comes, but this person doesn't come. Ada persekutuan yang indah dalam gereja, dia ikut, dapat berkat, saya tidak ikut. There's a good fellowship in the church with lots of blessing, this person come, I don't come. Ada hari holiday, dia sudah pergi ke Amerika, ngeliat-ngeliat, saya pahit terus di rumah. There's a holiday, this person goes to the United States, I still stay at home because of my bitterness. Saya beritahu saudara, I tell you this, orang kalau seperti ini, matinya kering. such people like this will have a dry death. Mau buat apa? What is it for? Yesus katakan, jangan kamu menghakimi dengan ukuranmu. Jesus said, do not judge others based on your measures. Buat apa? What is that all for? Gengsi. It is your pride. Mau pertahankan gengsi. Do you want to hold on to your pride? Kepahitan itu biasanya karena tersinggung. The bitterness is usually triggered by being easily offended. Saudara kalau gampang tersinggung, ingat, If you are easily offended, then remember, maka perasaan diriku itu diangkat jadi raja. then you are putting your own feelings and sentiments on a pedestal. Suatu hari Pendeta Stephen Tong pernah sharing ini. One day, Reverend Tong shared this. Dan kenapa tadi saya katakan senior? And why did I mention about the seniors Karena before? ini bukan kelompok senior di gereja ini. Ini semua dari kita menuju kepada senior. Because I'm not actually talking about the senior group in this church, but we are all walking to that seniority. Dan semakin kita tua, perhatikan baik-baik, And the more we age, the older we get, semakin sempit hati kita. the narrower our hearts will be. Anak muda perhatikan ya. Youth, pay attention. Semakin engkau tambah umur, sampai titik tertentu, hati itu makin sempit. The older you get, your heart will get narrower and narrower. Dan paling celaka kalau dari muda sudah sempit. And it is very dangerous. It's from a young age, you have a narrow heart already. Ini Pak Tong pernah katakan. Reverend Tong said this. Suatu hari dia lagi tunggu di airport atau tunggu taksi atau apa. One day, he was waiting for a taxi, Lalu kemudian ditanya sama ada orang yang juga seumur sama dia. and then a man that is of the same age with him, Lalu kemudian Pak Tong ditanya, yuk ke sini. Oh ya, saya setiap minggu ke sini ke Singapura. and then that man asked Reverend Tong, oh, do you come here? Oh, do you go to Singapore? And then Reverend Tong said, yes, I go to Singapore every week. Ditanya ngapain? And then he asked, what do you do? Oh, saya mau mengadakan seminar. Oh, I want to hold seminars. Terus orang tua ini terus kemudian ngeliat dia, terus kemudian dia katakan, mau ada yang mau dengar kamu. Masih ada yang mau dengar kamu. And then this old man asked Reverend Tong, do you still have audience? Terus kemudian banyak, ribuan. Oh, there are lots, there are thousands. Orang ini kaget. And then this man was shocked. Kok bisa ya? How come? Padahal anak istri saya udah nggak mau dengar saya. Even my wife, even my children do not want to listen to me. Kenapa saudara tahu? Terlalu sempit. Why? Because his heart is too narrow. Nyimpan kesalahan orang lain. Because you are holding on to people's faults. Matinya kering. You will die a dry death. Ayo mari kita bertobat. Let us all repent. Hidup masa depan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. God has given and granted us the future. Tadi pada waktu saya berdoa sendirian di rumah.
When I was in my solitude praying, dan semakin saya berjalan dengan mobil sambil mendengarkan lagu rohani, saya terus berpikir. and when I was in the car, I was listening to hymns and I keep on thinking. Saya kemudian mengingat akan prinsip-prinsip daripada firman. I then recall the principles of the scripture. Saudara, Tuhan itu mulia dan indah. Biarlah kita boleh meminta supaya itu dinyatakan kepada kita. Brothers and sisters, God is glorious and beautiful, and may we ask him to reveal that to us. Dan firman ini, firman Alkitab ini adalah berharga. Biarlah Tuhan boleh membukakannya kepada kita. And this word of God, the scripture, is invaluable. May God open it and reveal it unto us. Dan saudara perhatikan, jalan ketaatan itu adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menolak. And pay attention, the path of obedience is a path that God has set before us. Do not refuse to walk that path. Jangan menghakimi Do not judge dengan standar diri sendiri. according to your own standards. Jangan simpan kesalahan orang lain Do not keep other people's mistakes karena saudara menganggap bahwa diri lebih baik daripada orang lain. because you see yourself as better than other people. Dan jangan sembunyikan dosa And do not hide your sins dengan kalimat-kalimat yang kudus dari Tuhan. by this holy word of God. Biarlah diri kita, saya dan saudara, mari kita sama-sama belajar mengasihi Tuhan melalui firman-Nya. Let us all, you and me, learn to love God through his word. Mari kita berdoa. Let us pray.